Oh, masando sila biscuit namin. Welcome to my vlog. Yung wajak good Marta. Jari kisking ko customer ko na may flooring kuwatan. Hello, flooring kuwatan. Pa-shout out. Marta, Dagupan City. Wajak ko po kapag loob natin ha. Wajak ko loob po flooring kuwatan. Jari suki. Yang balut. Ini flooring kuatan niya. Malak tu ni. Follow you kamu. Subscribe Impalo YouTube channel. Mga friends subscribe in YouTube follow sa YouTube channel ni Neong Green. Oh. James, pasyak tau James. Betul. Betul. Pun mesti mau. Betul. Betul. Bagyo. James, pasyak tau tayo nasa Bagyo ka pala James. Nakita mo na si Grand Soldier siguro dyan. Pasyak tau James. Ini aku tanya. Lakukan ni. Napula. 25, hello mga fans. Bilang mo manito. Bilang ko na niya. Video kita sih. Oo, siyempre. Niya, customer ko niya, mga balot. Bayar ni. Okay. Wala na tabunan. Wala kasi hindi madarap. Oy, kaway. Pants. Yung pants ko. Kumakain ng balot. Hindi ko makakawit. Hawak niya yung balot. Saka asin. Flooring kuatan. Dito si flooring kuatan. See you.